Nagkalabay ang adlaw ni anam-anam jud kadagan ako mga bulingon. Sumaayong buntag sa inyong tanan. And it's me again. Di jud ta kadahom nga managhan jud maayong ato mga bulingon basta magsige na taglakaw. Lakaw diri, lakaw didto, deliver diri, deliver adto. Hay, ana jud ang life. Mao nang kuyugi ko ninyo mga laba kay para makuha-kuha ni ato mga bulingon. So niabot na lang jud og tulo kasi manano nga karon pala jud ta kabalik og laba. Sa mainitong adlaw, perfect jud kay mga laba karon kay muuga jud diri so ato mga nilabhan. So di aring dapita ka kunin gi-separate ang mga puti og sa di color. Kay bawal man na sila isagol kay mga mansa man jud ato mga t-shirts. So makita ninyo daghan jud kay kog mga black nga mga t-shirts nga gipanggamit kaysa sa puti. Kay ganahan jud ko magsuot og black nga t-shirt kay daot kay tanan napita. Unya og mosuot po tag puti nga t-shirt kay klaro ka tong mga bilbil. Naambot na lang jud no og wala jud ko kay baw nganong ingani ko. Basta kay prefer nako ang black nga suoton permi. So kay nakuha naman ako ang washing machine gikan sa gawas kay gi-safety ra man ni nato kay arang kumanghuota sa CR. So before ni nako gamiton ang washing machine kay ako usa ni limpyuhan. Kay naa man jud usahay nga nay mamilit nga mga germs sa gilid-gilid ba. After 2 minutes nga paglimpyo, ako na din gikuha ng mga puti kay mo ni ako unahon og laba. So ako na din gibutangan og pila ka tambo na tubig ang washing machine. Og atong i-measure sa dapit mo stop sa pagbutang. So kay nakuha naman ako mga puti, ato na siyang ibabad og pagkahuman magbutang na tag sabon. Kala ra jud nga sabon akong gigamit kay arang humuta man nga ani ang sabon og dali ra pud mo bula. Pagkahuman na ako nabutangan og sabon, ako na din gipaandar ang washing machine. Og mintras nagtuyok pa ang machine, nahala manglimpyo sa ta sa gawas. Kay hapit naman ang festa diri sa ato ang barangay, mao nang ato ning limpyuhan. Kay lisod pod og ato mga bisita ang atong upahinay-hinayon og limpyo. Kani mga hugawa kay kato pa man ning hugaw sa pagtuko sa bagong kusina ni tatay kay nagpa-extension man sa siyang balay. Samtang galimpyo ko sa gawas kay hinahinayin po na ko og butang paduol sa CR mga di-color nga mga t-shirts. Kay para og muhunong na, pwede na nato mapulihan. Arang jud inita diri sa bukid guys. Ako mga singot oh. So kay nahuman naman ato mga puti, ako na dayon gisunod ako mga di-color nga mga t-shirts. Og pag human na nako sa ako mga t-shirts kay gisunod na dayon ako mga pantalon ug mga underwear. Kay sus nahod na jud tag mga underwear ba. After mahuman nag-washing ang tanan, ako na dayon siyang gigawas. Og kay nagka-problema man ang host diri sa balay, plano na lang ko na adto na ta magwaswas sa tabay. And maybe that's it for now. And it's me again. Stay tuned for part 2 kay manglaban na ta sa tabay. Karong adlaw kay kuyog ko ninyo mga labas sa tabay kay arang wala jud tubig sa balay. So maayong adlaw sa inyong tanan. It's me again. Mori siya ang part 2 sa akong vlog. No? So aring napita kay nidung nako sa tabay kay lagi adto ko magwasas sa akong mga labhan. Kaning tabay kay medyo layo-layo jud ni siya sa mua pero makayarag adto kay okay ra man ang dalan. So sa unang panahon kato nag-elementary pa ko kay diri man jud ko nag-elementary. Musayo jud ko og pagmata kay og di ko musayo og pagmata, maabta na jud ko daghang kayong tawo. Nya kanira biyang tabaya ang dako-dako og lami sa jud ang tubig kay bugnaw. Bisag unsa ka okay ang dalan, naa jud kay magian nga malapukon. Pero di mawari kay unlimited man ang tubig ikabot sa tabay. So sa pagpadung nako sa tabay kay ngani nga view akong permi makita like wow, grabe kanindot. Like after nimo makasulod anang lubi, mura na kang naa sa another country sa kanindot. Punan pa sa adlaw nga grabe kanindot, pero di sad kayo okay ang kainit. Adto jud maligo, manlaba ug magsagop og tubig. Punan pa daghan jud kay may kasilinganan diri. Nabahalag layo kay basta adto jud maligo. Sa una katong dili pa ni siya lubog kay ari jud magsagop para imnon. Kay wala pa man minaanad ng mineral nga tubig. Basta mahurot na gali ang sinagop nga tubig sa balay, nahala dagan dito sa tabay. So kay naabot naman ta sa tabay, mao ni siya akong gimin. Grabe kanindot diri sa tabay. Like daghan jud kay paglambo aning tabaya. Timing sad pag-abot nako sa tabay kay nanapoy ng laba. Pero ang kaapan pod lagi kay mag-ilog mi sa grabe kagamay nga tubig. Murag nahubsan jud ning tabaya ba. Grabe sa kahinay ang agas nga mura na lang pod tag ihi oy. Mao ni siya among struggle sa tabay guys. Usahay daghan og tubig, usahay wa jud tubig. Mausad ni diri sa tabay kay ma-enjoy sa kagtabi diri sa tabay. Like murag maganahan na lang kag maglaba ba kay ma-exciting man inyong tabi. The more nga ma-exciting inyong tabi, the more sad nga dugay kay ka mahuman. Ana ra og mga laba mi sa tabay sa una, si mama magbaon jud ni siya og kanon paniud ko. Kay di man kakahuman dayon kay nami usahay nga mahutdan jud kag tubig ug usahay pod daghang kay tao ba. Sumurag mag-wait jud kag mga slots. Samtang nagtabi mi diri about sa mga reels ko no. Kay nihunong na lang ko og nalanghid kay og di ko mananghid murag maabot jud mig alas 5 diri magsigtabi. So aning napita kani dong na ko sa balay kay lagi nahuman naman tag pangwaswas ug kani ako mga nilabhan kay ready to sampay na ni siya. So sa makita ninyo kay dilitan na ako mga labhonon akong gidala diri sa tabay kay lagi di na to makaya og magdala og grabe kadagang rabhonon. Kay murag hago kayo atong abaga anada. Gamay ra jud akong gidala kay naat lang ra jud og kahurot sa tubig sa balay. So aning dapita kay naabot ta jud ta sa balay. Maong ako na daw yung gisampay dayon og ginahini ako mga nilabahan. So ginahinayan na natog sampay kay para natin magamit sa maabot. Kay og kita mang laba murag magbahag na lang jud ta ba. So sa pagkahuman na ako pagsampay sa akong mga sanina kay nidung dayon ko sa Amerikanohan. Kaning Amerikanohan kay layo-layo jud ni si Samo amo nagmotor mi padong didto. Nidung ko sa Amerikanohan kay mag-snacks ta kay arang gutuma man. May mandaring dapita kay naman ni sila tempura nga grabe ka affordable. Mauni palit dayon ko. Hasta pod kalami ilang sauce ba. Nahala, bira. And maybe that's it for now. And it's me again. Ricky!
So please do like, follow, and share this video guys. Kay mag-upload patagdaghang kay mga videos jud.